अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं IYS की इस्लामियात की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हिदायत देना चाहती हूँ जिस पर आपने लाजमी अमल करना है। अगर लेक्चर के हवाले से कोई सवाल हो तो आपको आखिर में मौका दिया जाएगा। लेक्चर के दौरान कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज नहीं करेगा। तमाम पेजेस जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे आप उसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। और कॉपी पर आपने काम किस तरह से करना है कि आप सबसे पहले अपना सामियात में हिस्सा अल कुरान का पोर्शन बनाएंगे। उसके बाद आपने सूरह अल कुरान अल कारिया का तर्जुमा लिखना है। फिर आपने उसके अल्फाज मायने लिखने हैं और उसके बाद आपने तशरीह लिखनी है। आज मैं आपको जमात हफ्तुम की इस्लामियात पढ़ाऊंगी। आपके सिलेबस में हिस्सा अल कुरान से सूरह अल कारिया है जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 6 में मौजूद है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सूरह अल कारिया की तिलावत सुनाऊंगी जो आपने पूरे तवज्जो के साथ सुननी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि कोई कुरान पाक की तिलावत में अगर ज़ेर ज़बर पेश की कोई भी गलती हो जाती है तो उससे मायने तब्दील हो जाते हैं। तो आपने उस तिलावत को बहुत गौर और तवज्जो के साथ सुनना है। अब मैं आपको सूरह अल कारिया की तिलावत सुना रही हूँ और आप उसे गौर और तवज्जो से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह यौम यकूनु अन्नासु कल-फ़राशिल मबथूथ वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية। आप लोगों ने इस सूरह की किरत सुन ली है। अब आप लोग इसके अल्फाज मायने और तर्जुमा जो सिलेबस बुक में है वो देखेंगे। मैं आपको इसका तर्जुमा बताती हूँ। अल क़ारियतु खड़खड़ा देने वाली। मल क़ारिया क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। वमा अदराका मल क़ारिया और तुम्हें क्या मालूम कि खड़खड़ा देने वाली क्या है। यौमा यौमा यानी दिन। यौमा यकूनुन नासु जिस दिन लोग ऐसे होंगे कल फराशिल मबसूस जैसे बिखरे हुए पतंगे। व तकूनुल जिबालु और होंगे जिबाल जबल से निकला है जिसके मायने हैं पहाड़। और पहाड़ ऐसे होंगे कल इहनिल मनफूश जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन। अम्मा मन तकुलत मवाज़ीनुहु फिर जिसके पल्ले भारी होंगे फहुवा फी ईशतिर राज़िया वो दिलपसंद आराम की जिंदगी में होगा। वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु और जिसके पल्ले हल्के होंगे फ़उम्मुहु हाविया उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया तुझे क्या मालूम वो क्या है। नारुन हामिया वो तुंदो तेज आग है। अब मैं एक दफा तर्जुमा फिर रिपीट कर रही हूँ। खड़खड़ा देने वाली क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। तुझे क्या मालूम वो खड़खड़ा देने वाली क्या है। जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन। फिर जिसके पल्ले भारी होंगे वो दिलपसंद आराम की जिंदगी में होगा और जिसके पल्ले हल्के होंगे उसका ठिकाना हाविया है। तुझे क्या मालूम कि वो क्या है। वो तिंदो तेज
آگ ہے۔ اب میں آپ سے اس کے الفاظ معنی شیئر کرنے لگی ہوں جو آپ کی سلیبس بک کے پیج نمبر 46 میں موجود ہے۔ پیارے طلبہ و طالبات، اگر آپ کے پاس سلیبس بک موجود نہیں ہے تو آپ اس کے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے القاریہ۔ القاریہ کے معنی ہے کھڑکھڑانے والی۔ کھڑکھڑانے والی سے مراد یہاں پر قیامت ہے۔ یوما یعنی جس دن، کل فراش پروانوں کی طرح، مبسوس بکھرے ہوئے ہوں گے یعنی پھیلے ہوئے ہوں گے، وتکونو اور ہوں گے، وامانے اور تکونو ہوں گے، الجبال جبل سے نکلا ہے، جبال جمع ہے، اس کے معنی ہے پہاڑ، کل اہنی رنگی ہوئی خون کی معنی، منفوش ڈھونکی ہوئی۔ ڈھونکی ہوئی کا مطلب ہے کہ صاف ستھری، وزن میں ہلکی ہو جاتی ہے نا جب۔ ثقلت بھاری ہوں گے، موازینہ اس کے وزن، راضیہ دل پسند یعنی اپنی من پسند، جو جس سے آپ کو خوشی ملے، حامیہ دہکتی ہوئی۔ یہ اس کے الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ نے اپنی فیئر کاپی پر بھی نوٹ کرنے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو سورہ کا تعارف دوں گی۔ سورہ کا تعارف کیا ہے؟ القاریہ۔ القاریہ یعنی قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن پاک میں قیامت کے مختلف نام آئے ہیں جیسے الحاقہ، الصاخہ اور الغاشیہ وغیرہ۔ قاریہ کا لفظ قرا سے نکلا ہے۔ قرا کے معنی ہیں ٹھونکنے والے، یعنی جب ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز پر زور سے مارتے ہیں تو ایک آواز، سخت سی آواز نکلتی ہے، تو قاریہ کا مطلب وہی ہولناک حادثہ اور بھاری آفت کے لیے بولا جاتا ہے۔ قاریہ سے مراد اچانک آ جانے والی مصیبت، کھڑکھڑانے والا حادثہ، یعنی ایک ایسا عظیم حادثہ، ایک ایسی اچانک آ جانے والی مصیبت ہے جس کا نام قاریہ ہے۔ قیامت موجودہ کائنات کا اختتام ہوگا، یعنی نہ کوئی زمین باقی رہے گی، نہ کوئی سورج باقی رہے گا، نہ کہکشاں، نہ چاند، نہ ستارے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ قرآن پاک کے مطابق بس ایک دھماکہ ہوگا اور کھڑکھڑانے والی آواز ہوگی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوگا کہ دنیا کے لوگ بوکھلا جائیں گے کہ یہ کیسی چیخ اور یہ کیسا زلزلہ ہے جو ایک دم سے قیامت آ گئی۔ سورہ یاسین میں آیا ہے، مگر ایک چیخ کہ وہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب میں آپ سے اس کا شان نزول شیئر کرتی ہوں۔ شان نزول سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے مراد کی یہ صورت کب اور کہاں نازل ہوئی، اس میں کتنی آیات اور اس میں کتنے رکوع ہیں۔ تو سورہ القاریہ کا مضمون یعنی قیامت ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، یعنی یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس میں 11 آیت اور 1 رکوع ہے۔ اب اس کی تشریح میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ عزیز طلبہ طالبات، اگر آپ نے تشریح میں سے آپ کو اسکرین پر بھی آ رہی ہوگی، اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کے علاوہ لیکچر میں سے بھی کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک انداز بیان یہ بھی ہے کہ جب کسی بات پر زور دینا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے سوالیہ انداز میں سامنے رکھا جاتا ہے، پھر خود ہی جواب دیا جاتا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس طرح ایک سادہ سے جملے کے مقابلے میں بات کہیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے سورہ القاریہ میں پہلے کیا کہا ہے؟ القاریۃ، مل قاریۃ یعنی کھڑکھڑانے والی، پھر پوچھا گیا یعنی سوال آ گیا کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ تو اب اس کا جواب خود ہی دیا جا رہا ہے قرآن پاک میں کہ کھڑکھڑانے والی سے مراد قیامت کی گھڑی ہے، یعنی قیامت کا وقت ہے۔ وہ وقت جب قیامت آئے گی جو بڑی آفتوں اور مصیبتوں کے ساتھ آئے گا اور جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، یعنی ہلا کر رکھ دے گا۔ اس وقت کسی کو کسی کا معلوم نہیں ہوگا،
उस दिन अफरा तफरी और भगदड़ यानी लोग इधर से उधर भाग रहे होंगे, नफसा नफसी का आलम होगा। यानी हर एक को बस अपनी ही पड़ी होगी कि बस हमारा हिसाब हो जाए। ना वहाँ कोई भाई किसी दूसरे भाई को पहचानेगा, ना कोई माँ बाप अपने बच्चों को पहचानेंगे। उस वक्त लोग घबराहट के आलम में इस तरह भागे भागे फिरेंगे जैसे बारिश के दिनों में पतंगे। पतंगों से क्या मुराद है? जो उड़ने वाले कीड़े मकोड़े। बारिश के दिनों में रोशनी के पास जो पतंगे आ जाते हैं ना, वो उड़ रहे होते हैं और इधर से उधर कभी मर रहे होते हैं, कभी परेशान हाल इधर से उधर फिरते नजर आते हैं। तो मैदान हशर में भी यही हाल होगा। इंसान के गौल दिखाई देंगे और वो परवानों की तरह हैरानों परेशान बिखरे पड़े होंगे। अगली आयत है वह तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, यानी जिबाल यानी पहाड़। अब यहाँ पर क़यामत का दूसरा मंजर है। पहला मंजर क्या था? पहला मंजर ये था कि जब लोग बिखरे हुए होंगे परवानों की तरह, और दूसरा मंजर है कि पहाड़ जो हमें देखने में अपने वजन और जिस्मानी लिहाज से बहुत भारी नजर आते हैं। आपको लगता है कि इनको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता, इतने ऊंचे ऊंचे। ये भी क़यामत के दिन टूट फूट के असर से फिजा में ऐसे उड़ेंगे जैसे ऊन के धागे अलग अलग हो जाते हैं, फिजा में वजन में बहुत हल्के हो जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। यानी ये तमाम पहाड़ खत्म हो जाएंगे और सारी जमीन एक मैदान की शक्ल इख्तियार कर लेगी। जैसे चटियल मैदान होता है। चटियल मैदान का मतलब ना कोई पहाड़ है ना ऊंची नीची जगह है, बस एक सीधा मैदान है और पहाड़ बार बार के जलजले से चूरा चूरा होकर खाक की तरह, खाक यानी मिट्टी के जर्रों की तरह उड़ते नजर आएंगे। और क्या था इसके मायने? फतकूनुल जिबालु कल एनिल मनफूश, यानी पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन। और रंगीन से मुराद यहाँ पर क्या है कि आपने देखे होंगे पहाड़ मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। जैसे संगे मरमर के सफेद पहाड़ सफेद, लाल पहाड़ लाल कलर के होते हैं। तो जब ये बिखरे हुए नजर आएंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे कोई रंगीन ऊन हवा में बिखरी हुई होती है। यहाँ पर क़यामत के पहले और दूसरे मंजर का जिक्र है। अब मैं आपको क़यामत के दूसरे मरहले का जिक्र करवाती हूँ, जो कि अगली आयत में है। अगली आयत क्या है? फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीन, यानी यहाँ से क़यामत के दूसरे मरहले का जिक्र होता है। दूसरा मरहला क्या है? हशर का दिन। हशर का दिन यानी जहाँ हमारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। हशर का दिन हमारी मौजूदा दुनिया के हजारों सालों नहीं बल्कि लाखों सालों से ज्यादा तवील हो सकता है। और कुरान पाक में भी आया है या हदीस में भी आया है कि हशर का दिन जो है वो हमारी अमाल पर मुनस्सिर होगा। यानी जिनके अमाल अच्छे होंगे वो इनको इतना ज्यादा, वो लोगों को इतना ज्यादा तवील नहीं लगेगा, लेकिन जिनके अमाल बुरे होंगे वो उनको बहुत ज्यादा तवील यानी लाखों सालों से भी ज्यादा बड़ा लगेगा। और वो दिन ऐसा होगा जहाँ पर हर नफ्स यानी हर इंसान को उनके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा जो उसने पहली जिंदगी में किए थे। यानी लोग अल्लाह की अदालत में पेश होंगे जहां उनके अमाल का वजन होगा। इंसान जो अमाल लेकर जाएगा उनकी बुनियाद पर जन्नत या जहन्नुम का फैसला होगा। यहाँ पर एक बात कि अगर आप, कुरान पाक में भी आया है कि अगर राई के बराबर भी आपने अच्छा काम किया होगा तो उसको उसका सिला मिलेगा। और राई राई का मतलब होता है छोटा सा दाना, यानी अगर आपने छोटे से दाने के मुताबिक भी बुरा काम किया होगा तो उसका भी आपको सिला मिलेगा। और अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो उसका भी सिला आप लोगों को दिया जाएगा। जिनके नेक अमाल के पलड़े भारी होंगे, यानी वहां पर वजन किया जाएगा आपके अमाल का। वजन देखा है? वजन का मतलब तराजू, कि आपके एक साइड में नेक अमाल रखे जाएंगे और दूसरे साइड में आपके बद अमाल रखे जाएंगे। तो वहां पर जब हमारे अमाल, अब अमाल क्या है? यानी वो अमल, वो काम जो कि हमने दुनिया में रहते हुए किए, उनको क्या कहा जाता है? अमाल कहा जाता है। नेक अमाल यानी अच्छे काम, बद अमाल यानी बुरे काम।
तो जिनके नेक अमाल के पलड़े भारी होंगे। पलड़े यानी तराजू में जब रखा जाएगा तो एक तरफ का वजन क्या होगा नेक अमाल का, और दूसरे तरफ का वजन क्या होगा बद अमाल यानी बुरे अमाल। तो नेक अमाल का वजन ज्यादा होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारा होगा। आखिरत में उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है, यानी जिन्होंने अच्छा काम किया होगा तो आखिरत में उनके लिए जन्नत है। जन्नत आपको पता है जन्नत कैसी जगह है, जहाँ पर बहुत ऐशो आराम की जिंदगी होगी। अल्लाह मियाँ ने जन्नत में हमें बहुत सारे तोहफे देने का वादा किया है। जन्नत में नहरें बहती हैं, उसके एक दरख्त का जो साया है वो बहुत लंबा है, यानी हम इतने साल चलते जाएंगे उसका साया खत्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी जन्नत में हमें हौज़े कौसर मिलेगी। हौज़े कौसर जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसका वादा फरमाया गया है कि आपकी उम्मत को हौज़े कौसर मिलेगी, जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद होगा। और सबसे बड़ी जन्नत की खुशखबरी कि वहाँ जन्नतियों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। इसलिए हमें हमेशा ऐसे काम करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी नेकियों में इजाफा करे, ताकि आखिरत में जब हमारे अमाल का वजन हो तो नेकियों वाला पल्ला भारी हो। यहाँ पर प्यारे अजीज तलबा तालबात मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि यहाँ पर गिनती का वर्ड नहीं आया है, बल्कि क्या आया है वजन, यानी वजन होगा। क्या पता वहां पर हमारा कोई एक अमल, ऐसा अमल जो कि अल्लाह ताला को पसंद आ गया हो, वो हमारी बहुत सारे गुनाहों पर भारी हो जाए। जैसे कि एक हदीस में आया है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स गर्मी के मौसम में अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। उसको प्यास लगी। उसी हालत में उसको एक कुआं नजर आया, लेकिन पानी निकालने का कोई सामान, रस्सी या जिस भी चीज से वो पानी निकालता वो वहां मौजूद नहीं थी। इसलिए मजबूरन ये शख्स पानी पीने के लिए खुद ही कुएं में उतर गया। वहीं पानी पिया और निकल आया। जब वो निकला तो उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो प्यास की शिद्दत से कीचड़ चाट रहा था। उसको उसकी हालत पे तरस आया और दिल में ख्याल आया कि उसको भी पानी पिलाऊं। लेकिन एक ख्याल उसको ये भी आया कि मैं जल्दी जल्दी अपना सफर तय करूं और मंजिल पर पहुंच जाऊं। लेकिन दूसरी तरफ उसका जज्बा रहम यानी रहम गालिब आ गया और उसने सोचा कि नहीं, मुझे कुएं में पानी निकालने से जितनी भी मेहनत या जितनी भी मुशक्कत करनी पड़े, मैं अल्लाह की इस मखलूक को प्यास की तकलीफ से जरूर निजात दूंगा। इसी सोच के बाद उसने अपनी तबीयत के आराम के तकाजे के खिलाफ, यानी उसने कहा कि मेरा आराम एक तरफ, लेकिन मैं इस कुत्ते पर रहम करता हूँ, और वो कुएं में उतरकर मोजे में पानी भरकर और मुंह में मोजा थाम कर बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्कत के साथ पानी निकाल के लाया और उस प्यासे कुत्ते को पिलाया। तो उस बंदे की उस खास हालत और अदा पर अल्लाह ताला की रहमत को जोश आ गया और उसी पर उसकी मगफिरत का फैसला फरमा दिया गया। यानी बाज़ औक़ात हमारा एक मामूली अमल या खास हालात की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ पर बड़ी कबूलियत हासिल कर लेता है और उसका करने वाला उसी पर बख्श दिया जाता है। यानी अगर हमारे बुरे अमल ज्यादा होंगे और हमने देखा कि हमारा एक ही अमल है, लेकिन अल्लाह ताला को खास पसंद आ गया वो अमल कि हमारा जो रहम करना है, यानी उस बंदे का, उस शख्स का फैसले सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने के अमल से ही कर दिया गया, यानी उसकी मगफिरत का फैसला फरमा दिया गया, क्योंकि अल्लाह ताला को उसका ये अमल बहुत पसंद आया। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि इस तरह अच्छे अच्छे काम करने चाहिए जो अल्लाह ताला को पसंद आए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हमारे भी नेक अमाल का वजन ज्यादा हो। आगे आया है कि जिनके बुरे अमाल के पल्ले भारी होंगे, यानी जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़कर गुनाह का रास्ता अपनाया होगा। गुनाह का रास्ता क्या है? झूठ बोला होगा, दूसरों से गद्दारी की होगी, यानी कि आपने दूसरों की
برائی کو چھپایا نہیں ہوگا، دوسروں کی برائی کو دوسروں کے سامنے پیش کیا ہوگا، اور نمازیں ترک کر دی ہوں گی، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کس راستے میں آتی ہیں؟ برے اعمال کے راستے میں۔ اعمال کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، یعنی وہ کام جو ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ تو جو اگر ہم برے کام کریں گے تو ایسے لوگوں کو حاویہ میں ڈالا جائے گا۔ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ لفظ حوی سے نکلا ہے۔ حوی کے معنی ہے گہرا گڑھا، یعنی گہری کھائی جس میں اوپر سے کوئی چیز گرے، یعنی اگر ہم برا کام کریں گے تو حاویہ میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کو کس کا نام دیا گیا ہے؟ جہنم کو حاویہ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ حاویہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ بہت گہری ہوگی، اور اہل جہنم کو اس میں اوپر سے پھینکا جائے گا، یعنی وہ محض ایک گہری کھائی نہ ہوگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ وہ کھائی ہوگی یعنی بہت گہری ہوگی۔ اور پیارے عزیز طلبہ و طالبات، حدیث میں آیا ہے کہ اتنی گہری کھائی ہے کہ اگر ایک پتھر بھی اس میں اوپر سے ڈالا جائے تو وہ 70,000 سال تک سطح تک نہیں پہنچتا، یعنی وہ اتنی گہری ہوگی اور آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور جب گنہگار جہنم کے مقام پر پہنچیں گے، یعنی اس مقام پر آئیں گے، تو انہیں یاد دلا دیا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر وہ ہمیشہ اس کے اندر طواف کرتے رہیں گے۔ طواف کا مطلب ہے کہ اسی جہنم میں رہیں گے جس میں آگ ہوگی اور انتہائی کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یہ آگ اتنی شدید ہوگی کہ ہمارے جسم کی سکن کو جھلسا دے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ ہمیں بہت تکلیف ہوگی۔ پھر اس سکن کو دوبارہ چڑھایا جائے گا اور پھر یہ آگ ہم لوگوں کو پھر جھلسا دے گی، یعنی بس ہمارا ٹھکانہ، اگر اللہ نہ کرے اگر ہم نے برے اعمال کیے تو ٹھکانہ حاویہ ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی برا عمل نہ کریں، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ صراط مستقیم پر چلیں۔ صراط مستقیم پر چلنا کا کیا مطلب؟ یعنی سیدھا راستہ، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا۔ نماز پڑھنی ہے، سچ بولنی ہے، خیال کرنا ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا کہ ایک شخص کے کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دیا گیا، اس کی مغفرت ہوئی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کرے۔ یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ ہمارا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ہمیشہ اچھے اعمال کریں، ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں جو کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کریں، تاکہ جب ہمارے اعمال کا وزن ہو تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو اور بد اعمال کا یعنی برے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو۔ یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا جو ہم نے سورہ القاریہ کی تشریح آپ کو بتائی۔ پہلے ہم نے اس کی قرأت سنائی، اس کا ترجمہ، اور پھر آپ کو اس کی تشریح بتائی۔ یہاں تک اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں گے۔ کل ہم دوسری سورت جو کہ سورہ ضحیٰ ہے وہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ کوشچن کرنے سے پہلے آپ کو ہوم ٹاسک دیتی ہوں کہ میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکی ہوں کہ کاپی پر آپ نے حصہ القرآن کا پورشن بنانا ہے، سورت کا ترجمہ لکھنا ہے، الفاظ معنی لکھنے ہیں اور پھر اس کی تشریح لکھنی ہے۔ تشریح جو میں نے آپ کو دکھائی ہے، جو آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لیا ہے، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو کہ آپ کو میرے لیکچر سے ملے ہوں گے، آپ وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر کے لکھ سکتے ہیں۔
یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے.